लेमफाई का इस्तेमाल कीजिएगा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए. लेमफाई आपने कनाडा से पाकिस्तान भेजने हैं, लेमफाई. और अगर आप पहली बार रजिस्टर करेंगे $250 भिजवाइए, $30 की कैश बैक आपको मिलेगी. बट यू गॉट टू यूज़ eAwaaz 10. It's a promo code electronic AWAZ 10. اور अगर आप Android और Apple پہ جائیں تو you can download this app on your Android and Apple. But to make $30, what do you need to do? eAwaaz 10 promo code. اور ٹرانسفر فیس زیرو ٹرانسفر فی. سمیر خان سے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتی ہوں. بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتی ہوں. جب میری کرن سے بات ہوئی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک جی. And he introduced myself. I introduced about 770. He knew about 770. تو میں نے کہا یس مارننگ آورز میں اس طرح ہمارے پنجابی کے پروگرام ہوتے ہیں, شام میں یہ ہوتے ہیں وغیرہ. تو مجھے کہتے جی ایکچولی میں انڈیا سے ہوں. میں نے کہا بچیا انڈیا سے ہوں, میں I take the pride of every human being. اوکے, اگر میں عزت چاہتی ہوں کہ مجھے رسپیکٹ ملے تو ان ریٹرن I respect everybody. I love Canada کہ گورے نے ہم کو لاکھ ہم کہے نو جی I have my rights. کہتے مٹی دے رائٹس ہیں اگر وہ ان کا ملک ہے اگر. بٹ یس اٹس گڈ دیٹ دے گیو اس رائٹ. مہاتما گاندھی نے یہی تو کہا تھا کہ تم دوسروں کے ساتھ وہ ٹریٹ کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو. مہاتما گاندھی تو بہت بات بے آئے, میرے تو اپنے ریلیجن نے, قرآن اور حدیث نے مجھے یہ ٹریٹ کیا. I take the pride. This gentleman is فرام انڈیا, سمیر خان. انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا ہے, اس کے علاوہ ڈرامہ میں بھی کام کیا ہے, مارشل آرٹسٹ بھی رہے. ہی کین ٹیل بیٹر, ہی مسٹ نو آئی ایم اولڈ وومن نا, تو میں تو غلطی کر سکتی ہوں نا, یا بچے غلطیاں کرتے ہیں یا بوڑھے غلطیاں کرتے ہیں, دیٹس اٹ. انہوں نے ایکس پاکستانی پرائم منسٹر زیڈ اے بھٹو کا رول بھی پلے کیا فلم بے نظیر. ہیلو سمیر, السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. It's a pleasure to be here. So you played role of Z.A. Bhutto as well. جی, that was my first film. تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں. Please go ahead. تو سب سے پہلے I will wish Indian and Pakistani brothers کو بہت ہی مبارک ہو یوم آزادی اینڈ انڈیپینڈنس ڈے کی, اور سارے لوگ جو سننے والے ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. اور میں انڈین اوریجن سے ہوں, میری پیدائش بمبئی سے ہے. میں انڈیا میں تھیٹر کیا کرتا تھا, لیکن پچھلے 12 سال سے میں امریکہ میں ہوں, اینڈ ناؤ آئی ایم این امیریکن, اور میں ہالی ووڈ میں رہتا ہوں. سو دیٹس مائی بیک گراؤنڈ. اور یا زیڈ اے بھٹو ایک بے نظیر ایک فلم بنی تھی وہاں پہ, نیو یارک فلم اکیڈمی کی. سو آئی پلیڈ دا رول آف ذوالفقار علی بھٹو ان دیٹ فلم. It was a short role. Yes. It was a short film. It was a short film. Yeah. I wish we would have it. اور میرا خیال ہے میں نے I think it's all. Yes, there it is. وہ لوگ جو دیکھ, that's the one. You can see. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا انہوں نے رول کیا تھا. دس از سمیر خان ہیں. اچھا, یہ بے نظیر بھٹو آپ سے بات کر رہی ہیں, اینڈ ہی پلیڈ اے رول and acted in Israeli television. Very important person. What was that role? یہ وہاں پہ لاس اینجلس میں یہ لوگ شوٹنگ کر رہے تھے, تو دیر از دس ون ایکٹر کالڈ یہودا لیوی, وہاں کا بہت فیمس اسٹار ہے. سو دے ور شوٹنگ فار اے TV serial, so I did a part in that. یہودا لیوی کے بھی اس میں آپ نے کیا. شارٹ فلم فیوج, اس میں بھی. فیوج واز اے ویری نائس فلم. اٹ پیرانارمل تھا, تو آئی پلیڈ اے پارٹ ان دیٹ. اس کے علاوہ آپ ٹیلی ویژن شوز کا بھی حصہ رہے ہیں ان امریکہ اور ان پاکستان, ان انڈیا. میں نے سب امریکہ میں ہی کیا ہے. انڈیا میں آئی جسٹ ڈیڈ تھیٹر. میں انڈیا میں تھیٹر کیا کرتا تھا, اور میری جو شروعات ہوئی تھی وچ واز پرائمریلی میں انگلش تھیٹر کرتا تھا. ہم لوگوں کا ایک بہت چھوٹا سا گروپ تھا جو ہم لوگ ایلیٹ آپ جیسے کہیں انگلش تھیٹر کرنے والے. اور پھر میں راج ببر جو ہیں بڑے فیمس ایکٹر ہیں, ان کی بیوی ہے نادرہ ببر, ان کا بڑا ہی مشہور تھیٹر گروپ ہے. راج ببر کا کوئی ڈائلاگ سنا سکتے ہیں؟ میں ان کا کیا ڈائلاگ سناؤں؟ کوئی ایک. نہیں, ان کا نہیں. راج ببر وہ یار وہ بہت پیارے تھے. ہی از اے ویری گڈ ایکٹر. ان کی وائف جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, پہلی والی وائف, ہاں اسمیتا پاٹل ان کی ایکس وائف تھی. جی بالکل. اتنا پیارا اسمیتا پاٹل کا ایک گانا میں ابھی
ہاں راج ببر بھی بہت پیارے ہیں. آئی نو راج ببر. راج تو ببر. ان کی جو بیوی ہے ان کا ایک بہت ہی مشہور پریسٹیجیس تھیٹر گروپ ہے, وہ خود NSD کے گریجویٹ ہیں. یہ وہی ہے نا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. ہاں وہی. تو بس وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ وقت میں نے بتایا اور پھر سو اس کا پتہ ہے کبھی الوداع نہ کہو دوستو, وہی راج ببر سلمی آغا کے ساتھ جنہوں نے پرفارم کیا تھا, ان کی بیگم کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. بالکل سیکھا ہے آپ نے ان سے. جی بالکل یو لرنڈ فرام ہر. جی. اچھا دیکھا نا, مطلب ہمیں بھی اپنا طریقہ ہمارا ہی ہے سمجھانے کا. اچھا تو اس کا مطلب ہے راج ببر اور ان کی وائف, ان لوگوں کی صحبت میں یو ڈیفینیٹلی لرنڈ اے لاٹ. واٹ آر یو ڈوئنگ دیز ڈیز؟ بیسکلی آئی ایم ایکٹر ان ہالی ووڈ. میں لاس اینجلس میں ہوتا ہوں اور وہاں پہ کافی پروجیکٹس کرتا ہوں. میں نے ٹی وی شوز کیے ہیں, آئی ہیو ڈن پلیز. میں تھیٹر کرتا ہوں کافی لاس اینجلس میں, انگلش تھیٹر کرتا ہوں. اور میری ایک فلم. آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتے ہیں؟ ہاں میں نے شروعات کی تھی جب میں امریکہ. چلو 2 منٹ ہمیں ہنساؤ, کیسے ہنسا سکتے ہو؟ کیا بتاؤں. Can you do something for us? I'm not really prepared Very for that. frustrating day. Very frustrating I'm really day. not prepared for that. You're not prepared for that. Okay, you're not. I will call you again. How long you been here? I'm here till Monday. You're here. It's okay. We'll contact you in Los surely look Angeles. forward to that. We will contact you. But anyways, so you did the stand-up comedy as well. So that was a theater as well. Yeah, live. کیا response ملا آپ کو گورے سے؟ Yeah, that is a very interesting thing. کیونکہ جب میں آیا تھا تو اس وقت میں ایسٹ کوسٹ میں رہا کرتا تھا. لاس اینجلس میں بعد میں آیا. تو ایسٹ کوسٹ میں تھیٹر کے لیے اسپیشلی فار اے پرسن آف کلر وہاں پہ زیادہ اسکوپ نہیں تھا, کیونکہ وہاں پہ ہالی ووڈ نہیں ہے, ملٹائی کلچرل نہیں ہے. اینڈ آئی واز ان ایکسٹریم, وہ روڈ آئلینڈ ایک جگہ ہے وچ از اے ویری ویری وائٹ ایریا. تو وہاں پہ میرے لیے کریٹیولی کچھ تھا نہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کروں. تو آئی یوزڈ ٹو گو ٹو لوکل اسٹینڈ اپ کامیڈی کلبس, اور وہاں پہ اوپن مائکس ہوتے ہیں. تو بس مجھے کانفیڈنس بھی نہیں تھا اس وقت کہ پتہ نہیں یار یہ میری جوکس ہیں, پتہ نہیں یہ گوروں کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا. تو پھر میں نے ایک دن ایسی 8-10 جوک لکھے اور وہاں پر چلا گیا کلب میں. چلو کرتے ہیں. میں اتنا نروس تھا وہاں پہ, اتنا نروس تھا کہ لٹرلی وہاں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اوپن مائک میں آپ جا کے اپنا نام وہاں پہ فہرست میں لکھتے ہو, اور جب آپ کا نمبر آتا ہے تو میں لٹرلی وہاں سے بھاگنے والا تھا. میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. پھر آئی ٹوک اے ڈیپ بریتھ. پھر میں نے سوچا یار یہ مجھے جانتے نہیں, میں ان کو جانتا نہیں. اگر میں اگر میں فیل بھی ہوتا ہوں تو کوئی مجھے جاننے والا نہیں ہے. نو بڈی ول ریمبر می. میرا جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. تو آئی وینٹ آن دا اسٹیج اور میں نے جو نہ بنایا تھا وہ میں بولنے لگا, اینڈ دے لائکڈ اٹ, اور وہ مسکرا رہے تھے. تو بیکاز اسٹینڈ اپ کامیڈی ایسی چیز ہے نا کہ سیدھا آپ آنکھوں میں دیکھتے ہیں, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, آپ کو مل جاتا ہے جو بھی ہے. تو دے ور اسمائلنگ ایٹ می, دے ور ناٹ لائک کریزی بٹ دے ور اسمائلنگ کہ یار یہ کچھ الگ کر رہا ہے. دیٹ واز ویری انسپائرنگ. اور وہ پہلا 5 سیکنڈ کے لیے میں نروس تھا, اس کے بعد میں پھر ایوری تھنگ واز یو ٹک دا ہولڈ. یس. مگر میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ ہمارے ساؤتھ ایشین کامیڈینز آر ونڈرفل کامیڈین, دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب ان امیریکا, اور میں کمپلیمنٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو کہ دے اپریشیٹ. واٹ آر یور پروجیکٹس دیز ڈیز؟ سو ایک میرا بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے, ایک فلم ہے وچ آئی ڈیڈ لاسٹ ایئر, جو اب 2 مہینے پہلے ریلیز ہوئی ہے, پریمیئر ہوا ہے. اینڈ اٹس کالڈ کری سینٹ. اٹس این انگلش فلم بیسڈ ان امیریکا, اور ابھی 22 تاریخ کو وہ میلبرن. کریسنٹ یا کری سینٹ؟ کری سینٹ, کری یعنی سالن کا خوشبو, سالن کی خوشبو. یس, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں تو سالن کی خوشبو ہو گیا. کری سینٹ. تو بہت اچھی کامیڈی فلم ہے. اچھا. اٹس اباؤٹ این انڈین امیریکن امیگرینٹ فیملی. تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ امیگرینٹس میں بھی تھوڑا کلاس ہوتا ہے, اور جو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو پرانے امیگرینٹس ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے امریکہ میں جو 60s اور 70s میں آئے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ امریکنائزڈ اینڈ ویری, وہ پہلے سے رچ تھے, دے ور ایرسٹوکریٹک پیپل. تو اب پچھلے 15-20 سال میں جو آئے ہیں وہ مڈل کلاس لوگ ہیں, جو ایجوکیشن لی ہے, پڑھائی کی. اور اب سارے پولیٹیشین آ رہے ہیں وہ بڑے امیر ہیں. بالکل, ہم درمیان والی کیٹیگری میں سے. بالکل. تو اٹس اسٹوری اباؤٹ دیز 2 فیملیز کہ 2 بچے, ان کو محبت ہو جاتی ہے. سو جو اولڈ منی جسے کہتے ہیں, اولڈ منی فیملی اور نیو امیگرینٹ فیملی کی جو ہے کیا ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم دا اولڈ منی فادر, جو امیر ہے. میرے پاس ایک وائٹ بٹلر ہے. میں اتنا امیر ہوں کہ میرا ایک بٹلر ہے وائٹ.
So how I want my rich son to marry another rich daughter. So rather where than this Indian. curry scent they can watch? It should be out on streaming service pretty soon. मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में हूँ तो मैं बता नहीं सकता हूँ उसके बारे में, बट इट विल बी आउट वेरी वेरी सून, इन अ फ्यू वीक्स इन फैक्ट. तो आप यू विल सी इट इन अ वेरी प्रॉपर. मैं करी सेंट से अब आपको मैं अपना जोक सुनाती हूँ. मैं when I came to Canada around 30 years ago, जनाब मैं मुज़फ़्फ़र सुबह सुबह ऐसा मज़ेदार ऑमलेट बनाया. ऑमलेट में हमने जनाब अंडा, प्याज, अदरक, लहसुन डाल के ऐसा करारा ऑमलेट बनाया और उसके बाद हमने खाया. हम भी तैयार थे, मुज़फ़्फ़र अली भी तैयार थे. उसके बाद हम दफ्तर को खिसक गए. और आई यूज्ड टू डू इंश्योरेंस. तो मेरी किसी से मुलाकात हुई, जिस फैमिली से हुई, दे वर वेरी फाइन पीपल लिविंग वेरी सिंस एवर, बड़े अरसे से यहाँ रह रहे थे, अच्छे लोग थे. मुझे याद है मुलाकात भी कहाँ हुई थी, मेरी बर्लिंगटन में हुई थी. तो अब हम तो अपने कॉन्फिडेंस में पहुँचे वहाँ पे. जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने मुझसे क्या सवाल किया. बड़े प्यारे लोग थे, बहुत 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 प्यार दिया उन्होंने. तो कहा लगता है आज आप ऑमलेट खा के आई. मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है. ओह माय गॉड, यू कैन इमेजिन. और अभी भी ऐसे होता है कि हमारी अब मैं महसूस करती हूँ कि हम घर की जो क्लोजेट में से जैकेट निकाली, पहन के निकल के चले गए. उसमें से हमारे घर के जो रंग बिरंगे खाने हैं उसमें सतरंगी खुशबू आ रही होती है जैकेट में से. तो आपकी फिल्म का नाम है करी सेंट. जी, एक्चुअली उसका कुछ बैकग्राउंड ऐसा ही है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके गोरे पड़ोसी होते हैं. हाँ. और वो अक्सर उनको ताना मारते हैं कि भाई ये करी की स्मेल आती है. तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट. और वो फिर आखिर में कुछ उसमें ट्विस्ट है. सिर्फ पकते में नहीं आती, घर में आ जाओ. तो घर में अभी मैं 1-2 घर भेज रही हूँ. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, द हाउस मस्ट बी अ न्यूट्रल होम. ओके, सो यू हैव टू पुट सो मेनी plugins in your home, so anybody who comes in your home should not realize कि भाई इत्थे हुण साग पक्या सी. या ठीक. Anyways, so what are your other projects? Quick. I'll just add a little bit about Curry Scent. कि ये अब 22 तारीख को इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में प्रीमियर होने जा रही है. Are you going to Melbourne? I wish I would, but because of some family thing मैं नहीं जा सका. But the film is going to be premiered in Melbourne Indian Film Festival, और Karan Johar, और he's a guest there. So hopefully they will all be watching the film. So yeah, it's really big. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उस फिल्म फेस्टिवल में तो ये हो रही है, बट समटाइम्स दीज फिल्म्स आर रिलीज. और अब तो बहुत ट्रेंड है, पंजाबी की फिल्में हैं, उर्दू की फिल्में हैं, पाकिस्तानी फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं. यहाँ भी जब रिलीज़ होती हैं तो बाकायदा जब इतना उस पर एक बजटेड फिल्म्स होती हैं तो थोड़ा बहुत बजट रखा जाता है उनकी प्रमोशन का भी. तो आर दे प्लानिंग टू इसको यहाँ पे रिलीज करना इन कनाडा एंड अमेरिका? नहीं, इट इज़ थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगी, उसकी ऑनलाइन हो रही है OTP पे. तो जो चैनल जो ले रहा है, शायद एग्जाम्पल जो भी होगा वो करेंगे उसकी प्रोमो. सही. वंस दे टेक इट देन इट्स देयर. I understand. जैसे अगर नेटफ्लिक्स ने लिया तो नेटफ्लिक्स के पास ही होगा. So that's what. Not a problem. अच्छा, ये दिल मिल आप क्या है? वो दिल मिल एक जो ऐप है, शादी जैसे डेटिंग ऐप या शादी की तरह जो रिश्ते वगैरह लगाते हैं, तो वो उसका मैंने ऐड किया था. तो इट्स अ वेरी फनी ऐड. आई डोंट नो, एक्चुअली दिस देयर राइट देयर आप देख रहे हैं. सो आई प्लेड द फादर इन दैट. ये बहुत ही फनी सा कमर्शियल था. लव जरा सुन भी लें तो आवाज आएगी. हाँ, ये बहुत फनी सा है. तो how much salary he pays today? Hello, I'm Dr. Neil Patel. What brings you in? Well, actually, I'm having headache. My throat is a bit sore. Maybe I have flu or something. Sir, I'm a podiatrist. Oh, Pramod, this is very good. He works with children. No, not a pediatrician, ma'am. I'm a foot doctor. But a doctor nonetheless. So how long have you been practicing? About 5 years. Top of the class? Yes, actually top 5 percentile. So are you sexually active? Look, I'm board certified. If you're experiencing any kind of discomfort or pain, trust me, I can help you. Actually, now that you say, I realize I have a sore toe. A sore toe? So no previous marriage, no children, correct? Nope. But
I would like to have some kids of my own one day. He's the one. He's definitely the one. Great. So, let's have a look at that toe. If you don't mind taking off your shoes and... Quick, grab his legs. Don't get arranged, get Bill Mill. उठाकर घर ले जाते भाई यही हमें चाहिए तो दे सेंगे डोंट डू दिस यूज द ऐप. क्या बात है, क्या बात. नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, वी आर लकी टू हैव समीर खान. ही इज़ हियर. आजकल ही इज़ वर्किंग इन लॉस एंजल्स, हॉलीवुड बेस्ड एक्टर हैं. एनीवे, हाउ कैन पीपल कांटेक्ट यू? मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो दैट्स द बेस्ट वे आई वुड से. sameerkhan.actor is my Instagram ID. और गूगल भी कर सकते हैं, जस्ट गूगल समीर खान लॉस एंजलिस या समीर खान हॉलीवुड, दे विल फाइंड मी. एंड समीर खान LA आप करने ना, लॉस एंजल्स. समीर खान SAMEER खान लॉस एंजलिस. तो एक्टर आप करेंगे तो यू विल फाइंड हिम. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. माय प्लेजर, माय थैंक्स प्लेजर. अ लॉट. और आप बॉम्बे के लोग बड़े बहुत खूबसूरत शुस्ता शाइस्ता बात करते. एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने आज तक सरप्राइजिंगली, क्योंकि मैं उर्दू इज़ माय मादरी ज़बान है एंड आई स्पीक उर्दू, हिंदी ऑफ कोर्स क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई प्रोजेक्ट उर्दू में नहीं किया है, ना हिंदी में किया है, मैंने सब इंग्लिश में किया है. तो आई वुड लव टू वर्क इन अ पाकिस्तानी ड्रामा. तो अगर मुझे मौका मिले आई वुड लव टू डू दैट. मुझे बहुत से लोग, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द पाइपलाइन हियर इन कनाडा एंड आई नो बहुत बड़े बड़े हमारे प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पे हैं. आई विश कि इंशाल्लाह आपका पैगाम पहुँचेगा. थैंक यू वेरी मच समीर. थैंक यू सो मच. माय थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. लो जी, हुण तैयार हो जाओ अगे गल्लां सुनने वास्ते. बहुत शुक्रिया हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का. आज मैंने सारी रात लेट के बिस्तर पे करना है. लिम्फा. मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. एक आदमी था, उसकी शादी होगी. शादी हुई तो पहले तो बेचारा गरीब लड़का माँ के हाथ का खाना खाता था ना, तो माँ तो बेचारी जो खाना देती थी, बेटा कहता था माँ तेरे हाथ का खाना बना तो बहुत ही अच्छा है. उसको और कुछ नज़र ही नहीं आता था. फिर उसकी शादी हो गई. फिर एक दिन जब शादी हुई तो वो अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल चला गया. ससुराल दूसरे गांव में था. तो ससुराल चला गया. तो ससुराल में जब गया तो ससुराल वालों के रिश्तेदारों ने सारों ने खाने वाने कर दिए. तो वो एक घर गया तो उन्होंने ना बड़े ही मज़े के चावल पकाए हुए थे, ठीक है, बड़े जूसी, फिसे वगैरह वगैरह. इसने खाए तो ये अपनी बीवी से कहने लगा, यार इससे ऐसा तो मैंने खाना कभी, माँ ने तो ऐसा खाना कभी पकाया ही नहीं, तो बहुत मज़ेदार है. इसको क्या कहते हैं? उसने कहा इसको कहते हैं खिचड़ी. कहता अच्छा, मैं भी माँ को जाके बताऊँगा, माँ को खाने. अब उसकी बीवी ने कहा ना 2-3 दिन रहना था यहाँ पे, तो उसने कहा मैं भी माँ को जाके कहूँगा तो माँ भी पकाएगा. गाँव से आया था ना. खैर जनाब, वापस गया. उसने यहाँ अपनी लाठी अपने कंधे पे रखी और गांव की तरफ वापस चलने लगा. उसको जब दरवाजे से निकल रहा था तो उसको नाम भूल गया. ये मुझे लिम्फाए से याद आया, ये जो मैं ऐड दे रही हूँ. तो उसने बीवी से पूछा क्या नाम था उसका, मुझे क्या नाम था जो चावल खिलाए थे तुम्हारे खालू ने, क्या था, क्या नाम? वो कहती खिचड़ी. कहता अच्छा, फिर भूल गया. कहता यार एक दफ़ा फिर नाम बताएं. उसने कहा खिचड़ी. अब ये जनाब बीवी को खुदा हाफिज़ करके कहने लगा खिचड़ी 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 करता गांव की तरफ पैदल चलता चला था. आगे एक खेत के बीच में एक आदमी हल चला रहा था, ठीक है, और वो गंदम बीज रहा था. ये बंदा करता जा रहा है खिचड़ी खिचड़ी. आप एक ही लफ्ज़ बोलते जाएं तो वो खचड़ी 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 खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी. वो जो आदमी हल चला रहा था ना और गंदम बो रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आया कि तुझे, तेरी मेरी उम्र में इतना फ़र्क है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तू कह रहा है मैं गंदम बीज रहा हूँ, तू चिड़ियों को बुला रहा है, कहता है खाचड़ी 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 खाचड़ी. को टेस्ट टाइम उसने जनाब उसको इतना कूटा चावल तो सारे भूल गया. उसे कहता अच्छा बता फिर मैं क्या कहूँ, मुझे तो उन्होंने सिखाया ही खाचड़ी था. कहता नहीं, तू कह उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी. चलो जी, अब इसने आगे
پھر رکھا بیچارہ مار کھا کے آگے جا رہا کہتے اڑ چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی. آگے گیا تو ایک اور کھیت کے پاس نا ایک آدمی ٹوکرا رکھا ہوا تھا, ٹوکرے کے نیچے دانہ ڈالا ہوا تھا اور آگے ایک لکڑی لگا کے دور درخت کے نیچے جھاڑی کے نیچے رسی پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. اور یہ آدمی بیچارہ اپنی لے میں گاتا جا رہا ہے اڑ چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی. وہ تو آدمی اٹھا, اس نے اس کو اتنی کٹ لگائی. کہتا اب میں نے کیا کیا؟ کہتا میں چڑیاں پکڑ رہا ہوں, تو کہتا اڑ چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی. تجھے نظر نہیں آتا میں نے ٹوکرا رکھا, ٹوکرے کے نیچے میں نے دانہ ڈالا ہوا اور میں چڑیاں پکڑ رہا ہوں, تو کہہ رہا اڑ چڑی اڑ چڑی. مار کھا کے کہتا اب تو بتا کیا کروں. بس یہی کچھ کرتا کرتا جب ماں کے پاس گیا تو اس نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے. ماں گیا تو نیلو نیل ہوا تھا, پہلے نے بھی مارا دوسرے نے بھی مارا. تو ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا کچھ بھی نہیں ہوا, انہوں نے چاول کھلائے سی, بس رستے والے میری گلاں پسند نہیں آئیاں, انہوں دا دل نہیں سی کرتا میں تینوں آ کے ملا, انہوں دا وس چلتا سی تو میں اتھے ہی رہ جاندہ. خیر دس از واٹ دا کہانی از. تو مجھے بھی کھانا بند کر لیمفائی. اب دیکھتی ہوں آج یہ ایڈ بند ہو جاتی ہے کہ رہ جاتی ہے. آئی لو یو آل, تھینک یو ویری مچ, اسٹے ٹیونڈ.